Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulul Mujtaba Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kiram al-rasyidin Sayyidina Abi Bakar Siddiq Umar Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila jami'il wal mursalin wa sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in misan al-madin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma khususan ila hadrati jami'il ulama min kafin la kafin min masyariqil ardi ila maghribiha wa yaminiha ila shimaliha barriha wa bahriha khususan ila sultan ila sayyidina Syabdul Qadir al-Jilani wa ila sabil qasim jalata baghdadi wa ila hadrati syabahud dan syabandi ila hadrati Sayyid Yazid al-Bustami sunan hadratin rabbani hadratin at-turuq inama kana masyariqil ardi ila maghribiha hadrati jamnati satifin nisi hadrati Sayyidina Sayyid Khalid bin Abdul Rahim Kalani thumma sallallahu hadrati Rabi Syekh Majahari Arisil Fanani wa Syekh Muhammad bin Fardiyabian al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma khususan ila hadrati rohaniyati ja'a man hadra fil majlis. Allahumma ij'alna minal faizin wa ij'alhu minal ilmi wal khairi wal barakati was sa'adati fid dunya wal akhirah. Thumma Allahumma ij'al hadzal majlis majlisal ilmi ila yaumil qiyamah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal hadis kitabullah khairul huda huda Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra ala qaryatin aw kalladzi otaba akading orang seh marro selebet pasera orang ala qaryatin da situng disa wahia tineng disa kadin tok khawiyatun robbu musnah robbu ki ala urusiha neng atas bangunan-bangunan epon kala ada bu pasera ladi selebet anna yuhyi hadihillah katin pana pacarana yuhyi bakal ngodiake pasrah hadihi da di sekadin tok pasrah Allahu ba'da mautiha selastarenah matenah Korea fa'amatahu maka pas nyedaakin pasrah Allah taala hum da alladhi pasrah Allah ni'ata amin nang dalam 100 tahun thumma ba'asah moko pas matangeh pasra Gusti Allahu da alladzi qala adabu pasra Allah taala kam labistah kam sapana pelabista nangeneng kam brem pelabistah nangeneng heda alias mate heda neka nangeneng neka maksudnya sare ne sang kuasare nang neka. Qala labistu qala adabu basar lalladzi labistu nang kula yauman nang dalem saare au ba'da yaumin utawa seto gelare. Qala adabu basar Gusti Allah bal labista bahkan labista nang hedemi ata amin 100 tahun fandur ayo ajeling hedang ila ta'amika dek kakana heda wa syarabika ban nama hedah lam yatasanna halelo rosak panapato amlan syarab wandur ban ajeleng hedah ila himari kada hemarah himar hewan himar hedah walina ja'alaka ban yaktena bakal ada diyakin pasrah kulah Allah kada samda hedah ayatan untuk dadi tanda linnasih
tanda kebebasan Gusti Allah linnasi untuk manusia. Wandur bana jeleng heda ilal idam dak tolong hemar je kaifah katipana panun shizuha bakal metombu kula Allah ha dak idam thumma naksuha pas masang ataba ngangguyi makna aslina ngangguyi pasara kula Allah hada idom lahman kalaban daging lahman dak daging falamma tabayyana maka semangsana ampon nyata lahu falamma tabayyana maka semangsana ampon nyata sedaja kak dintok lahu da alladhi qala adabu pasara alladhi a'lamu ning kula annallah sa'angkun Allah ta'ala ala kulli syai'in qadir dak sedajenah perkara kadinto dak sedajenah kenapa bisaos sayun nika wiji-wiji maknana qadirun kadinto kebesah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kadinto merupakan salah situng ayat sebanyak hikmah. Artinya pemahamannya nika lancong. Sepertama ayat kadinto ngajarake dak kula sareng sampeyan cak saunggun Allah taala maha kebesah. Nika paling penting. Inti ayatnya berdebudi. In annallaha ala kulli syai'in qadir. Senomor 2 Allah taala neka kebesanan neka beneking neng madadiake situng perkara. Otaba ngerosak situng perkara punten termasuk continuum time. Jadi Allah taala kinto termasuk kebesah nang dalam ngatur betok. Mangkana nang kak dinto ceritakin pada orang Bani Israel kak dinto wakilah Uzair nabi nabi Bani Israel Bani otosen mangsa otosen saya sebut nang Quran segame kisah neka nabi. Okay. Lebat nang kenang Bani Israel Baitul Maqdis lastare perang ancur kabeh tepak neka ancur kabeh dadi masan lebat ngocak duh dak macarana pangeran mau oleh kenangan riya saasala ancur kadire dak macarana dadi bi Allah taala pesedah 100 tahun tepak abang sedah bi pangeran kenangan gelak Baitul Maqdis kadinto bangun banyak orang datang bangunan saasala rubuh saasala bangunan ancur bekas perang nih bangun boleh bi orang dalam jangka waktu 100 tahun ganteng boleh dan nikah bi pangeran pemati maleoneng orang nih Uzair nih. Nah, tak beda lah karena Quran orang Yahudi ada Bu Uzair nikah anak pangeran kamu ada nikah. Nah, nikah Uzair neng contoh nek Quran sesemangken pada bi Uzair kisah. Neng cerita nang kimong cerita jelas ya sampean kudu atanya kota buka buku-buku selain terutama seagadono orang Yahudi dibi. Nang disebut cerita nah lengkap mungkin tafsir bada cuma lo lengkap betona. Nah masantang nih Allah taala nyoro malaikat soroatanya berempah areh hede nang dina saya ngoreng keras asaren tapi orang asaren gua ada 100 tahun kecuali Ashabul Kahfi 300 tahun mungkin pesede pai podi boleh dan nikah pah ngoca Uzair engko nang dinare ning saare otabe setengah are soalnya tepak asare ning matahari bade nang timur masantang temu bede-bede gresena ning saare padahal 100 tahun ndak nikah. Ada bu Allah taala ada bu melalui malaikat balabistam dengan dina aja 100 tahun fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah keng jeling wak kakana heda
Nama hedah lo auba tapi jeling wa hemar heda dadi tolang wis. Nih, Allah Taala paring contoh nih ka. Kadinapa Allah Taala kalaban kegabasan Allah Taala kakanan bi enoman 100 tahun lo auba lebihan bi kulkas. Mang kulkas din budune ki lotok kina panten. Nih kenten kegabasan pangeran lakar lamba nang jamanah Bani Israel saatnya mah daging nih kelok berui kakanan lok berui neng zaman Bani Israel baru masan Bani Israel banyak sana Bani Israel rewel bi pangerannya peberui kakanan sejak nikah kakanannya ke peberui napa lok berui tak nyaman tang ke ki semangken paku tu abu kulkas nah hemar hewan nah bi Allah Taala pesete ki pemate ki ya pakare tolang ado dan nekak Allah Taala ada bulina ja'alaka hede kapije menosana kakana hemera berarti contoh ayatan linnas dan nekak berarti contoh untuk menosa jeling ilal idom tengku dak tolang saya kelar karan dari hemar je kaifanun siswa damah bingko petombu panadeg hemar kulo sakalar karan tolang aneh nun siswa pejaga dan eka petangge tumanak suha petombu tolang gelane tolang petombu daging tadi odi pole hemar gelak samate dan eka jadi neka akondo tentang bicara tentang kekuasaan Allah. Ketika Allah Ta'ala berkehendak makanannya lo aube 100 tahun rotina lo loto daging sebenarnya dalam kakan tapi kakan lo aube orang petedung 100 tahun hemerah pemate dan neka hemer pemate jadi orang ini kan kia pemate keng lo perosak sampai din bunine petangge kadi tedung kan hemer pemateng ancor betul ditolong petombu oleh pingiran untuk untuk membuktikan kepada kita bahwasanya Allah Taala itu maha kuasa. Ini kan kejadian ongku nang Bani Israel kan kejadian ongku mundur orang semangken bagaimana itu bisa terjadi. Bisa. Semangken teknologi semangken, mulai bisa teknologi semangken. Nah neka bedes ekocak nyaman hibernasi. Bene nasi gitu. Teknologi hibernasi. Nah neka orang yang petedung, terus doki ya es. Bahar orang semangken kuto es. Dan neka suntik kayak es ada oleh senapa puluh tahun petangnya boleh lah mulai masuk da teknologi neka orang semangken keng kilo diterapkan secara umum dan neka cuma lebih pemikiran katineka untuk mengawetkan dan neka untuk mengawetkan badan manusia neka kan istilahnya pengawetan neka tapi badan selalu bisa terus bi menosen kengke kadintok nyabeh manusia ini kalau bisa etero kalau bisa bismillahirrahmanirrahim kakanan bi enoman lo pancor coba neka kan contoh dan neka maksudin gula Allah Ta'ala neng dalam Al-Quran kadinto abri contoh dak napa Gusti Allah Ta'ala kadinto sesitung macekak bektoh makanya gula dawu continuum time neka sebisa ngatur bektoh sesitung bektoh pacekak tek kadi Doraemon. Oke, pacak kak de kakanan gila nih, bekto nih pacak kak lo pelebet bekto pakun. Sesitong keng asaren di Allah Taala. Pemate asli neng lafate pemate. Cuma erona pebeli boleh. Dan eka. Sesitong pemate lo pebeli boleh. Baru masan kebaik bukteng petombu. Nah jadi situng pemateng
lo perosak bedenah. Dan itu timang bodoh orang bang, wah lo mungkin bodoh orang masa orang mati bungkol mayit. Orang nang Quran lah be, dia contoh nah. Pemati 100 tahun. Dan eka, kalau percaya ke Quran, sampan percaya ke saya, raja sengabai alam bi dunia setuju ke Gusti Allah. Jadi dari neka para nabi sebetulnya kalau mau yakin, gue lebih sampian neka dengan Allah Ta'ala para nyoneng katina apa kekebosan pangeran neka nang ayat neka benih keng sekedar metombu daging dari tolang seancor tapi termasuk mempertahankan badan orang semateng juga termasuk maambu bekto jadi mau Allah Ta'ala berkehendak neka mau ngetemu orang ahli teknologi etemu orang ahli fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya. Neka esare carana Allah Ta'ala apa yang contoh. Ya neka nengka into. Neka berarti beda carana sebagian lemolayan mangki. Dan neka contohnya es. Kadi hila kulkas. Walaupun lo bambu bekto tapi kakanan bisa habis rosak. Mau beku. Gina penten. Mungkin rosak yang kurang beku. Coba pebeku berarti es. Nah, neka kan abidan. Neka, tapi mungkin satu saat nanti manusia neka bakal mangki situng teknologi, selamun teknologi neka isaba ada situng beda, kakanan saya sabak nu dalam beda neka, make 100 tahun lo rosak. Dan neka, mungkin situng betul. Allahu a'lam bila-bila nah nyapu na penten kalau lebih sampian. Mungkin kan bisa ya, mungkin berbicara seller bisa yang membuat makanan itu busuk adalah karena ada bakteri. Bakteri itu agar tidak masuk di sealer segel udara nang dolem pesobung tapi plastik saya sedot udara lagi. Cerit sedot. Nah, mereka kakanan bisa abit busuk ke. Ini semua teknologi manusia yang mencari ini di zaman Bani Israel sudah ditunjukkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mayit lo rosak semangken lebenya taburi pengawet. Pengawet dah sabak ke bendeng. No, tak banyak mangken nampian mau cuko abit lo rosak sar pasar nih cangrep cret. Make seminggu lo butuh. Banyak mangkana saneka kan orangnya sebutuh. Mungkin apa enten? Mungkin banyak orang dengodel itu mau sakit nih ke sakit umur manusia tambah pendek. Karena apa polanya ada rebri pengawet. Mau ngesabak ke mie ayam, mie goreng. Tengku mie goreng saya jual nang toko nih. Tengku, make setengah tahun lo rosak. Padahal kisah asal tepung wi telur. Coba mong sebiasa lo beri pengawet 2 hari lah bau. Nyemi sebenarnya sar pasar no pengawet setuju kan? Pasangin bener setuju na wah bodoh. Mong pengawet setuju tak bener mi nyaman pengawet. Sprit, oneng sprit. Sampan lebet nang sprit nih. Kotak nang nano nang label pa bodoh tak kotak ga. Tengku baba tak natrium benzoat. Naik ke pengawet. Ya nom gelek. Allah, non apa? Usus keneng emah. Nek kena kolene kebogong lah macam-macam penyakit semangken. Polana omong sana ada air pengawet. Bahkan pendeng orang majeng nih. Sebelumnya jual cangrep. Pengawet malelo busuk yang tibing nero cerita neka. Tapi san eka kan berdeboraki tokang bakso ampo ngangkui neka. Bakso ne melodik paju tak abau, kina benten. Malelo abau, nah cangrep kalu. Pai kakan, dadi mong cangrep ne make lemare lo paju tetep. Kada nabi mayit beri pengawet, pakun lo rosak. Pai kakan mi lebih sampean kan repot. Dan neka, engki alasannya geng bola na takok rogi. Dan neka coba kata neka, wah, ceng kino parke
ngaramaki rokok umpamana orang berbahaya ning makanan berpengawet dan nek kalau haram makin tak protes kula kina benten bener mau haram makin makanan berpengawet yang berbahaya harus diharamkan tidak boleh sedikit pun jangan oh ini masih dalam batas toleransi mau buktenak orang akan mie goreng 2 bulan berturut-turut ginjal jebol baru setabung jebol dan neka banyak ke tetangga kentok neka sealmarhum gara-gara benyimat ada RD kadi neka bayar ebi kapiaki mangkana kana pondok jak nang seneng ngenom ngakanan pengawet angan melia tahu isi telur gulung aja ada pengawet aja langsung ya wala langsung ngekakan ya penjak Bismillahirrahmanirrahim dadi nang dalam contoh neka ki sampean jaton geton ke Doraemon gelo teknologi na Doraemon ini kalau kira bisa makalah teknologi na Gusti Allah kadin tok Doraemon ini hayalan ge sobung umpama dongku tak lebur sobung bisa hayalan bisa memutarbalikkan waktu mungkin apa penten oh malah rempah bisa ada nih kata apa teori dunia paralel oneng teman maca teori dunia paralel kini kan terpengaruh bi multiverse napanya mana Marvel tentang napanya mana superhero Spiderman bodoh Superman golong Superman mong Marvel bener Marvel golong Avengers neka terpengaruh neka nang situngan ki bodoh ki ya multiverse rekan alam semesta paralel neka hayal neka saja percaya sampean alam semesta paralel artinya bodoh alam semesta lain di sisi alam semesta kita berjalan sejajar senang pas semesta neka diri kita juga ada dan neka bodoh kia nang alam semesta neka melakukan sesuatu sesuai kelaban keputusan yang diambil jadi alam semesta semangken sampean motosaki ngakan nang alam semesta situ ngelok ngakan jadi lain dan neka cerita nja oleh di teori neka film sing ngaceritake neke duan Jet Li lamba nggih tak bodoh alam semesta paralel lama saja percaya dan neke lah alam semesta neke ning situng Gusti Allah nyiptaakin patung alam semesta paralel teori na Big Bang napa teori na alam semesta hayala manos neka Bismillahirrahmanirrahim paling yang mencetuskan itu orang lo Islam kisah lo percaya dak bodoh pangeran dan neka ini sing lok teman ngetela iku lho soro mong terus ngetela pangeran naik pesawat pasare luar kan bada mong dalam tade mungkin apa benten naik pesawat pasare keluar bada nang luar pangeran neka nah dan neka tak pada bi anu Namrud neka nantang pangeran din pun neka yang beri rengek bikus deh Allah Ta'ala enten Allah Ta'ala neka adil sampeyan neka saestuna lebih sane ngale ka pangeran asli nak cuma keng polan ku lebih sampean nika terlalu ngangkui mata untuk nengalen Allah Ta'ala tadi lo ketela dan nika manusia nika asal lagi manusia nika roh di pangeran sahabat ke badan penyetir badan pada bi robot kisah badan ku lebih sampean pada bi robot pada roh nang dalam posisi roh nika wallahu a'lam saoneng orang yang lito rekod lo ning terangakin nang ento. Nah, biasanya eroneka saestona bisa ngalen, bisa merasakan makilo ate mata. Dan negala mata neka keng alat badan. Tapi badan dibi bi Allah Ta'ala beri penguasa juga nyaman nafsu untuk bertahan hidup. Badannya malah bertahan hidup. Mangkena walaupun erro tepak lahir ki erro tiup umur 7 bulan ceret, umur 7 bulan tiup tes. Baru 1 bulan etiup tret lo bisa apa-apa eroneka terpenjara nang dalam badan dalam tabung emang lo bisa ngalen lo bisa yang kui tapi badan tibi bi Allah Ta'ala paringi penguasa juga nyaman nafsu begitu lahir ero lo bisa merasakan ki lo bisa jalan nafsu saya odi napa nyosoh neka nafsu neka nyosong kena benten
Tanya yakin dah lagi tak pas sampai semakin kita ronyoso. Kena benten. Bi Allah Ta'ala begitu lahir, Allah Ta'ala maha bijak, parengen kemampuan bertahan hidup. Nyosok, nyedot pentil sosona mangkret. Ngerti? Dek kilo bisa apa? Ki kau tu lindungi, buat roh kilo odi, kilo aktif. Ki membiasakan diri ya roneka. Aduh mumpah langsung sadar. Tempat tiup nyaben pah langsung sadar merenges. Kena benten. Merenget kilo biar Allah Ta'ala pebiasa kian. San biasa mulai odi, mulai gresek rupah nengalen. Asampung wisan antara roh bi badan asampung. Dan nekat. Lah kendali utama roh. Nek lamun berhasil mengendalikan badan kalaban dominan. Dan neka manusia neka bagus tengkana. Soalnya apa? Badannya kendalikan jiwa lah. Dan neka terbalik mong erona kalabi nafsuna. Pah badan semerintah roh keng noro aki. Lah neka salbut neka. Inna nafsah la ammaratun bisu. Dan neka. Nang kena penting dipahami nang konsep katineka. Jadi sampean ki manusia seungkunna meskipun tanpa mata, tanpa penengal bisa nengalen. Bisa. Mong erona sampean tajem, jiwana sampean tajem. Neka bisa nengale walaupun tanpa mata. Bisa merasakan walaupun tanpa rabaan. Dan neka malah ki bidena para wali, para nabi dan orang-orang terpilih neka renah lebih kuat dari badanah sehingga jiwanya itu bisa keluar dari bungkus badan. Dan neka untuk orang katineka lo keton cerita kadi Abdul Qadir Al Jilani ukut hahuna tujuan yang dina heda 3 tahun. Kan pikiran masa lo ontar ke WC, masa lo ngakena kina penten. Neka sampian boleh konsep pembacaan sampian dari kebiasaan manusia semangken. Kau tungakan, kau tudane, kau tuneka. Tapi coba baca kiburu ayat Al-Quran. Berdasar pematih 100 tahun lo rosak. Dan neka ketika roh menguasai ke badannya bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di luar akal dan pikiran. Jadi seton keton lambat zaman wali songo. Ki bodoh sebisa alon tak cret dopak langsung ke Mekah. Semakin ki bodoh orang katineka. Dan yang bodoh selangsung bodoh sengap bodoh saya macam-macam orang lambo budabu dari Jawan roh bi roh. Jadi bisa mereng. Sampai neng cerita Abdul Qadir Al Jilani kadisa bodoh orang ada bunga ngetela pangeran. Nih kepolan arona ngetela tembus ke mata, tembus ke badan. Keng lebih sampian semangken, terutama orang-orang selok monduk, sekeng ajar ilmu umum saos, lo ajarin ilmu untuk mendidik roh, mendidik jiwa. Saya ajari keng mendidik badan itu olahraga, sehat badan. Tapi arona lo didik akhirnya jadi bodang badan. Beri pelajaran IPA, fisika, kimia, biologi, gigi yang lain macam-macam. Tapi saya bangun hanya dohir to. Akhirnya apa? Jadi maling. Pah pinter, sing orang maling ngebosanin fisika, kimia, biologi. Biasa orang mau ngecok nangkin gandeng dadar. Masa ke sing ahli cukup malah kimia campur sambur lagi. Jret, tembok langsung ngalobeng. Mong maling pinter, lo bahaya. Lambok ngecok nangkin ngebekarongan, mangken cukup laptop, hacker, nembus ATM orang, nembus orang, pondut saldona, pondutne ngangkui orang isadap, orang, kesedaja, polana apa? Polana atena arrona lo edide kalaban bagus badan akhiran merentah de arrona.
orangnya kebasanen badan kebasanen nafsu akibatnya kati nekat. Jadi dari cerita gelak kadinto penting ki kegali bi kula sareng sampean katina apa proses Allah taala dan neka bangun badan nano kemudian pada sesitung neka pecekak pada sesitung kakanana pakun neka sedaya kekebasan Allah taala. Mangkan kula sampean sampai mengingkari dak kekebasan Gusti Allah taala. Nah apa saya kelaku bi kula sampean kok tu tengate polan Allah taala selalu nete nendak kula sareng sampean. Mungkin sampean ala kok coba semangken santai. Ngecok santai kilo depak belesa. Ketika depak cemena Allah taala nuntut dak hukum sampean lo bisa mundur sampean. Makanya sebelum Allah taala kadinto nyeksa dak kula bi sampean, toreh kula bi sampean istighfar banyak ngen kangen pemberian Allah taala dak kula sareng sampean toreh ngen kangen. Saya peberes matana beres walaupun umpama orangnya pentek kadi imronne kependek sokor ke pegena sokona gena mong pae beri sokotong ngamben tak baca loncak kadi pendekar super sakti neng film napa Ho Ping Ho neka neng buku Ho Ping Ho tak repah ledur. Nah tapi beri soko dua tapi lo keneng teko sokona tore ku bisa jalan ya loncak kadi kata deh kita kan sokor. Nah pas saya bareng ke sampean nih oh seceleng sokor alhamdulillah untungnya peceleng lo biru mong pae biru sampeane sangku bene oreng lagi sangku hulek tak biru kena benten mangkana sokor tore sampean sepese alhamdulillah ki ibri elong ya saking sampean lahir elong adep ke atas tak nangkin pajungin mongojen nangkin pajungi jan elong untung padep kebak untung kenanga berenang nang atas secolok jadi mau ngada air baru ini langsung aduh baru ya bau buang mompah elong berenang budina bengkong ntar ke WC penyiksaan kina benten Allah taala ongku maha bijak neka sampean sobu celeng cek pekoneng orang Indonesia obu celeng di napa negara tropis neka paling bagus mong yoba koneng ampo itu mau kanker ampo anapa soalnya obu celeng neka bisa nahan sinar matahari tengku warna yang paling bisa menahan sinar matahari adalah warna hitam karena itu kalau membuat kompor sinar matahari kudu ngangkui warna celeng malah nahan sinar matahari dan neka ngerti coba orang obo bodoh atatu bodoh neka nah apa kocak Allah taala beri badan neka empon lah paling bagus lo ibernai oke no burnoi cang tibing lo jago nah neka coba mengatur tatu nama boleh pak bodoh kok kulo heran kopeng nih anteng pah buntur rajuna ampun mangkinten neka orang lo pati gena neka dan neka lah pasti beda ketidakseimbangan mengitorot dan neka ki mungkin semangken aku san latu walai bangki dan neka syukurlah da Allah subhanahu wa ta'ala ki sekadin to bisa os saya sampai yakin walaupun keterangan dapat kaman moga-moga tadi manfaat minimal untuk kesadaran diri kita sendiri sampai ku lebih sampean bisa teti hamban Allah taala seh eridoin sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahu ya Rabbana ya Allahu ya Maulana ya Allahu ya Sayyidana ilal jannati adkhilna Ya Allahu ya Rabbana ya Allahu ya Maulana ya Allahu ya Sayyidana bimaghfiratika arzuqna Ya Allahu ya Rabbana ya Allahu ya Maulana ya Allahu ya Sayyidana bihuril aini zawijna Ya Rahmanur Hambina wa ya Latiful Tubbina wa ya Hafidhu fahbadna minal makhawifi syarri
يا ربي مالك الملك أمدنا بالملوك دلل لنا كل الملك من ظالم ذا جبور يا خير مجري جرنا من شرور نفوسنا يا الله اسقنا جدنا بكل غيث الغاسرين الله الكافي الغني الله الوهاب المغني فتنا الرزق يا مغني غنيا طول الدهور مولانا الفتاح الحسيب مولانا الرزاق القريب سخر لنا الرزق واجدب قلب الخلق والبشر ربنا المعطي المقسط ربنا الواسع الباسط بابسط فضلك يا باسط بأموال الكواثر سيدنا كافي اللطف سيدنا البر الرؤوف هب لنا نعمك الوفي بكف الحمد الحكير قبض مميت الأعداء أسر لهم قبض الأعداء أرسل لهم بكل الداء مدة طول الدهور ويا جميل جملنا ظواهرا بواتنا الله النور نورنا مزينا بالأنوار ربي نسألك إماما عادلا متكرما لحدودك مقيما معينا كل الخيار مقيما للصلوات أميرا للمعروفات منهيا للمنكرات وريئا طول العسر مسيحا كل الحرام قهيرا كل الطغام مسلحا بين الأنام لطيفا بالنواصر فيا سامي اسمع لنا ويا سلام سلمنا يا مجيب أجب لنا فهب لنا طول العمر صلاة الرب والسلام على من قرة الأنام وأصحاب عماد الإسلام دائما طول الدهور Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyiat wa tarfana biha min darajat wa tuballighna biha salka jamil khairat fil aidi wa madal mamat. Asastu bil izzati wal jabarut wa qasamtu bil malakut wa tawakkaltu ala allahi Allahumma sarif anna wa nabina wa ta'ala wa qina syarra wa najina min Allahumma ya Allah ya Rahman ihdina ila siratal mustaqim tsabbit aqdamana fi dinikal Islam wa najjina minal qawmidh dhalimin innaka la tuhibbul mu'minin sallallahu alaihi wa sallam bi hurmatil Fatihah.